يوم
والقرطاس وتتنزه بحدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته وأنشأها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصورها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب عن الشهادة لتنتزل على هذا العالم وضعت فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيدنا النبي 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 شيخ محمد عبد الغني حبيب النبي، شيخ محمد عبد الغني حبيب النبي، سيدنا النبي 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 شيخ محمد زين الغني حبيب النبي، شيخ محمد زين الغني يا زين يا فخري زين يا زين يا زين يا سيدي زين يا زين يا زين يا فخري زين يا زين يا زين يا سيدي زين يا زين يا زين فخري زين يا زين يا زين يا سيدي زين
فخر الزين يا زين يا زين يا سيدي زين أنت الحبيب لي قرة عين محمد نور الكونين يا سيدي نعم الأمين يا قائدي محمد زين يا زين يا زين يا فخر زين يا زين يا زين يا سيدي زين يا زين يا زين يا فخر زين يا زين يا زين يا سيدي زين ما لي سواك يا مجلسين فافتح بابك يا نور عين ما لي سواك يا مجلسين فافتح بابك يا نور العين يا زين زين يا فخر زين يا زين يا زين يا سيدي زين يا زين يا زين يا فخر زين يا زين يا زين يا سيدي زين رب الحقنا به لليقين بجاه من نوره مبين يا شفيعي جد الحسين إن كان نظره في كل حين يا زين يا زين فخر زين سيدي زين يا من دينه يا خير دين بذكرك ذا قلبي يلين يا من دينه يا خير دين بذكرك يا ذا قلبي يلين يا زين زين يا يا زين يا زين يا فخر زين يا زين ربي لحقنا به لليقين بجاه من نوره مبين يا شفيعي جد الحسين إن كان نظره في كل حين يا زين يا زين يا فخر سيدي زين يا زين يا زين يا فخر زين يا زين يا زين يا سيدي زين وآله ثم التابعين والصحابة واللاحقين كذا الأحباب والمحسنين مال الشهور والسنين يا زين يا زين فخر زين يا زين يا
فخر الدين يا سيدي يا شافعنا خير المعين فاشفع لنا وللطارين هذا الرازي دعاء أمين لوصلك يا حب المتين يا زين يا فخر فخر الزين يا سيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن عليه وبياده والمكنون والجواد المصون والكون كله يمسي في سرور وابتهاج بقلب ذور يشراك على صراط العيوب متشوبا إلى بروده متشوقا بالالتقاط جواهر كنوزه كل دابة لقريش نظرت وسعد عبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل في ذلك العام إلا أنال بعبدها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل أرض السماوات مددا بقدم هذا الفرح بما قد يشرف المريان ومرده من عالم الرماء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور فأزر الله بالوجود بهج الذكر وفضل بالعلم الكبير ما ينجل التعظيم ببرود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أسرق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحبيب وعلى نبي السماوات والأرضون ومن فيهن بالرحيم والله الوجود بالله وعلى آل الوجود تزيد ألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعالى سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة وشر الولادة المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عدم النور نورا فاق كل نور محمد الحمد أجمع لما تم الله عليه النعم الخواص الأمة أن يضر عند واقعي ومنانيسا لجناب المسعود ومشاركة لنا في هذا السماض المغمود وحاضر في توفيق الله سند مريم وسند واسعة وما من أحد بعيد من قسم الله لكم من أشرف القسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على عذر وجود هذا المخلوق فمن خلق سبع الكمال من النور العمود وبرز الحافظ المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن أشرف الذي تصل به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وذر آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات وبه موضع يشرك نور ذلك السراج. وغرد الحبيب صلى الله عليه وسلم معه الجبريل ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الله حضرة الملك الجليل والتشريف التبجيل فما من سماء ولا جاء إلا ومن وبالترحيم التكريم التأهيل وكل رجل مر عليه يشره بما علم من حقه عند الله وشرع عنده من لديه حتى جاوز السماء الطباق ووصل عليه بإطلاق نادى الحضر الإلهية ومن ذنب بها ومن التحيات وأكرم الجزء العظيات من جميع العباد وأدانا ومن شر تسليما بعد أن أثنى على ذلك العظيم بالتحيات المباركات الصلوات المجيبات فينا من نفاذ الغامرات وتجليات عاليات في حضرات البشرات تشهد بها الذات الإذن وتلقى عاد الرحمن وتلقى فيوضات مجل الوضوء والإخوات رضو اسمى من حضراتنا وراء أقل الحبيب صلى الله عليه وسلم بين الحضر بإذن معقل واتصل بعلمها بما تدعو إلى عبده ما وحى ما كذب هذا ما رأى وما هي إلا من عظم يعظم إلى الجنان هذا سبب العوض الرحيم واجعل واسم ثقلان ثم ولا يجد قلبا في الأرضين ولا تسري ولم يدعر مع القلب نقيا قلبها الحظم واسع العين الناظر وأذن السامعة فلا يضل من يطلع على مسورها ولا يضل شر نورها فإن حظم الجل عن نظر الناظر نظر تعود كين مرسين مرسلم هنيئا للحظر المؤمن ما واجب العظم إلى حضر ويا حاليا وبلغ إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أسرع الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما يليق عن كتابته بدون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العجيب. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته.
يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعادني حرام ولا تعذلوني فعادني حرام. دعوني حبيبي ولا تعذلوني فعادني حرام ولا دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام. سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. سبحان من عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. إذا اجتمعنا فذكر الله بهجاتنا وأنسنا أينما كنا بذكراه. سبحان من عند لذاكره فهو الجالس له الله 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 الله. لا إله إلا الله الله كي
صلي وسلم. الفاتحة. إن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أجمعين. ولما نأخذ منكم من درار أوصى بالمحمد وقولا توجه إلى الله متوسل من سيدنا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي مشهورا في عينه به محمودا، وأن يكتب عملا بالأعمال المقبولة وأنتم بالتواجد الآخر وصلة الموصول. الله بيد إليه تتوجه الأمل ثم تعود الله له على باب أن تحضر حلمة غشاها منه القيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسماء أن يسلمون عبدك الصديق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة عالمين أن نصلي ونسلم على تلك الذات الكاملة والسلام على من سوى من أوراد دعوتك الشاملة النبي الأكبر المغفور وقلب وخمس وأخر في كل موطن وقرب ومظهر. وهذه الدار بعيبا وتكون الشركة لأهل بيتان سيد الكونين وأجل من ذوق علينا العبد المأمور بالخالص الموصول منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرتك ربي معبا. اللهم إنا نقدم لك جاذب نبي الكريم ونتواصل إليك بشرف مقام العظيمة لا عذر بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. أنت فضل في جميع أطوالنا وقلباتنا في جميع رعاية واصل بقية من تبلغنا من شرف القرب إليك بالهادي الحبيب وجد آمالنا وتقبل منا ما ذرقنا به من نية وأعمال تجعل بأرضنا ذهبنا حاضرين وفي درك الدفاع من أسر ولك وأكنا المنع لأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنطعم ونخاض لطالبنا وسنا جميلا نعمة إليك لنخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء بدين نتوجب إليك مستشفعين أن نقابل المسلم منا بالغفران أن نقابل المسلم منا بالغفران أن نقابل المسلم منا بالغفران ومنسيا من أسأل وسائل المسأل والممام والمؤمن بما من أجل من أوصاد الحبيب ووضع وله والله وعلم ببركاته وأشرفنا أولادنا ووالدينا ولغنا ولنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن في جميع الجهات ونرانق في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. اقسم اللهم قربة المقلوبين وقضينا المن واغفر للمن وقبل توبة التائبين ونشر من وعلى بعلم المناجم علم بشر موطن والظلم والحق من جميع النوائم والأقدار من أي من عين من عندك ونسل عنه من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب من أصل جميع البلايا واجعلنا يا رب من أصل جميع البلايا واجعلنا يا رب من أصل جميع البلايا ومن أزمكن ونوذن وخاطئين من العمل بطاعتك وسلوكن القائمين. إذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من قبلك أجمعين. وصلي وسلم على الحبيب المأمون لن يسلم الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليهم سبحانك الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. عبد الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله
الله سيدنا محمد رسول الله. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله يمين الله يمين الله يمين الله يمين سبحان 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 الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم. وصل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا سند ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض. أن الذي يشفع عنده إلا من يعلم بين يديه وخلفه من شيء العلم إلا بما شاء ويقول الله إنما وهو العلم العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلا الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلا الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلا الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات إذا عقد من حاسد إذا حسد. إلا الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور ناس الجنة والناس. الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وصل وهدي وبلغ وتقبل ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات من المسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين وآله والمرسل ورحمة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. إلى أربعة أمة المجيد وقلب من العلماء العاملين والبقاء المحدثين والقرآن ومسألة الصوفية والأولياء من أجمعين وزاول من عمل برك ومن الأرواح من كان ذكر الله من الأرواح ومشايخنا ومن حقوق علينا أجمعين يا رب جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات خصوصا الروح حجرية بنت أربعين بنت سنوسي. اللهم اغفر لهما وارحمهما اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهم واعف عنهما. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على قوم الراحمين. اللهم اجعل الله من النار وبك كرم من النار وستر له من النار وبراءة له من النار ونجاة من النار وسلامة له من النار. اللهم القبور روضة من رياض الجنان ولا القبور مخبرا وبار النيران. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب في شفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا بيننا حسنة وقنا عذاب المرسلين محمدين والحمد لله رب العالمين. Undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan undangan dari pengurus Masjid Miftahul Jannah Jalan Pangeran Antasari Gang Karya 1 RT 07 Telok Lerong Ulu Samarinda. Dengan datangnya bulan Rajab, itu bulan yang memiliki sejarah bagi umat muslim, yakni di mana terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami dari pengurus Masjid Miftahul Jannah Samarinda mengundang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 18 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1442 Hijriah
pukul 19.30 WITA atau ba'da sholat isya, bertempat di Masjid Miftahul Jannah, Jalan Pangeran Antasari Gang Karya 1 RT 7 Kelurahan Tolok Lerong Ulu, Samarinda. Penceramah Kiai Haji Muhammad Abror, pimpinan Majelis Taklim Sabilur Rasyad, Samarinda. Demikian undangan ini kami sampaikan agar kiranya Bapak Ibu para jamaah Majelis Taklim At-Taqim dapat menghadirinya. Semoga kita semua terlepas dari segala keuzuran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PHBI Ali Junaid atau Mulyansyah, Sekretaris Muhammad Irfan, mengetahui Ketua Saprudin. Demikian undangan yang disampaikan dari pengurus Masjid Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmatnya untuk kita bersama-sama bersolawat, mengagungkan, membesarkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat kita membaca salawat ke hadapan Rasulullah SAW ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, ditunaikan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlibat dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, para umatnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar manaqib, di mana sudah menjadi tradisi kita bahwa kita apalagi di bulan Rajab, di bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi ma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada bulan yang dihormati, bulan yang agung, bulan yang mulia. Para ulama menyebutkan arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini kita melakukan amal ibadah, bacaan-bacaan, itu mendapatkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita membaca tasbih, ya amalannya membaca istighfar, membaca tasbih dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Subhanallahil hayyil qayyum. Ya, subhanallahil hayyil qayyum. Di mana ada itu? Di dalam buku Risalah Amaliyah ada, di dalam buku Senjata Mukmin ada. Subhanallahil hayyil qayyum. Berapa kali? 100 kali lah. Nah, tanggal 1 Rajab sampai 10. Tanggal 11 sampai 20 Rajab, Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahil ahadis samad 100 kali sehari.
Kemudian dari tanggal 21 sampai 30 Rajab subhanallahir rauf. Ya, subhanallahir rauf. 100 kali sehari. Istighfarnya Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya kah? Nah, itu istighfarnya. Kemudian nanti pada Jumat terakhir di bulan Rajab, Jumat terakhir artinya Jumat itu terakhir sudah Jumat belakang Jumat belakang Sya'ban, bulan Sya'ban. Nah itu kita membaca ketika khatib sedang berada di atas mimbar, yaitu Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Siapa yang mengamalkan membaca itu niscaya kada putus duit di tangannya. Maksudnya rezeki datang terus. Atau keterangannya ada di dalam kitab. Apa senjata mukmin ada di dalam kitab. Risalah amaliyah ada lah, cari aja pian. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menerangkan, menjelaskan tentang apa itu manaqib, apa itu wali, apa itu pengertian wali. Manaqib di dalam bahasa, di dalam lughat ialah jamak dari kata mankibah, artinya kebaikan. Di dalam kamus Al-Munjid, manaqib itu disebutkan manaqibul insani ma urifa bi min khisalil hamidah wal akhlaqil jamilah. Artinya yang disebut dengan manaqib itu adalah seseorang apa yang diketahui tentang orang itu dari sifat-sifat pribadinya yang terpuji. Jadi manaqib itu menceritakan tentang cerita-cerita orang-orang dahulu yang mempunyai sifat pribadi yang terpuji dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu secara umum manaqib itu dapat diartikan adalah riwayat hidup orang yang terkenal. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang sejarah daripada umat yang dahulu, termasuk para nabi dan rasul dan para aulia. Seperti manaqib Siti Maryam ada dijelaskan di dalam Al-Quran, manaqib Asiyah istri Fir'aun, manaqib Ashabul Kahfi 7 orang pemuda yang tertidur di dalam gua 309 tahun, manaqib Luqmanul Hakim dan lain sebagainya. Nah jadi manaqib itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan, menerangkan tentang manaqib para wali, baik dari golongan muhajirin maupun golongan ansar. Maka dengan demikian, melihat keterangan yang di atas ini bahwa manaqib itu yang diartikan sebagai riwayat hidup orang-orang yang terkenal, termasuk para sahabat, termasuk para tabi'in, termasuk para ulama, termasuk para waliullah dan sebagainya, tidak terbatas pada salah seorang tokoh saja. Nah ini kan di bulan Rajab, tanggal 5 Rajab banyak itu dibacakan manaqib abah guru sekumpul, itu manaqib. Jadi menceritakan tentang riwayat biografi hidup sidin, yang kesemuanya itu bertujuan untuk menambah rasa mahabbah, kecintaan kita kepada aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab kita mencintai sidin, insyaallah kita akan terkumpul bersama-sama sidin. Sebagaimana hadis Nabi, ya kan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu, kata Rasul, akan dikumpulkan bersama-sama dengan siapa yang dicintainya. Kita kadang-kala jadi ulama, jadi wali. Nang Rasulullah kun aliman, jadilah kalian menjadi orang alim. Munnya kawa jadi orang alim, jadi wali misalnya. Kadang-kala au muta'aliman, atau orang nang belajar. Kadang-kala jadi orang alim, jadi nang orang nang belajar. Belajar itu ya apakah dengan kitab, ya kah? Menulis, mencatat keterangan-keterangan guru,
Kadang wajib belajar secara khusus au mustami'an atau menjadi pendengar. Nang kayak pian-piannya duduk mendengarkan. Ya kalau duduk mendengarkan dibunju-bunju manakah biar sambil mengantuk nguring dapat juana sisa piring. Mun nyoba makanan mah. Kun aliman kata Rasul, jadilah kalian menjadi orang yang alim. Au muta'alliman kadang jadi orang alim atau menjadi orang yang belajar. Kadang juga ada waktu bisa belajar. Au mustami'an atau orang yang pendengar setia. Yang keempat au muhibban atau menjadi pecinta. Ya, cinta dengan orang alim, cinta orang yang belajar ilmu, cinta dengan orang yang mendengarkan, kayak pian-piannya cintanya ada hati cinta. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang nang kalimat patahlik, binasa, hancur kada baik. Apa nang nomor 5? Sudah alim kada, mengaji kada, mendengari kada, hati muar pulang, benci pulang, itu kada baik tuh. Nah, modal kita di akhir zaman ini adalah cinta. Cinta lawan siapa? Dengan kekasih-kekasih Allah, aulia-aulia Allah yang jasad mereka, jasmani dan rohani mereka terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda zikril aulia tanzilur rahmat. Ketika dibacakan, disebutkan, diceritakan manaqib aulia Allah, maka di situ Allah turunkan beberapa rahmat bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Di mana-mana acara haul abah guru sering diceritakan manaqib sidinnya, kalau yang tujuannya supaya menambahi rasa cinta kita lawan si sidin. Pegangan kita almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Kalau sidin abah guru di surga, umpat aja kita di surga. Kenapa? Karena kita bakal dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Yang kedua, pengertian waliullah menurut bahasa adalah kekasih Allah. Pengertian waliullah menurut dalam agama banyak ulama memberikan arti, di antaranya Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazari di dalam kitabnya Jawahirul Kalamiyah halaman 23. Ujar beliau Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazari, wal al-wali huwal 'arifu billahi ta'ala wa sifati hasba ma yumkinul mawazibu 'ala ta'at al-mujtanibu lil ma'asi wa sayyi'at wal mu'ridu 'anil inhimaki bil ladzati wasyahawat wa zuhurul karamati 'ala jalla ikramun min rabbih. Ujar Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazari, yang dinamakan waliullah itu ialah orang yang ma'rifat kenal kepada Allah dan ma'rifat kepada sifat-sifat Allah sekadar yang mungkin, senantiasa taat kepada Allah Ta'ala serta meninggalkan segala maksiat dan perbuatan yang buruk, dan berpaling dari dorongan kelezatan dunia dan nafsu, serta nampak karamat di tangan beliau sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai tanda sempurna mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri seorang waliullah itu ada 4. Pertama, beliau wali Allah Ta'ala, ma'rifat yang khusus kepada Allah Ta'ala, kenal yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istiqamah di dalam ibadahnya zahiran wa batinan. Yang ketiga, zuhud, artinya mengurangi daripada dunia, bahkan kada katuju lawan dunia. Dunia hanya sekedar apa nang seperlunya saja bagi sidin. Nang keempat, terdapat karamat lawan sidin. Itu ciri-ciri wali. Bila orang itu mengaku-ngaku wali, sembahyang kada misalnya, lalu kemudian bakaramat juga. Apa karamatnya? Inang jar kisah guru menjarang biji tiwadak 10 jadi 11, merebus bisa banyak menjarang merebus biji tiwadak 10 jadi 11. Bapak ada bakaramat, makan sampai habis 10, ambil nang sabiji nama keramat.
Begitu dikunyah-kunyah dimakan-makan biji tiwadak tadi sakalnya nampak tahi kucing sakalinya. Maka rahmat ini tuh. Kemudian ayat-ayat dan hadis-hadis serta fatwa para ulama yang arif billah sehubungan dengan cinta kepada waliullah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang shadiqin? Yaitu para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, riwayat dari Abu Hurairah, hadis Rasulullah SAW bersabda, Nabi Rasulullah SAW bersabda, man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Rahul Bukhari. Ujar Rasulullah, barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Jadi siapa-siapa yang berani menantang wali, Allah sendiri yang menyatakan perang lawan orang tersebut. Bila mana Allah sudah menyatakan perang, hati-hati. Di antaranya bila sudah Allah memerangi kepada orang itu, khawatir matinya su'ul khatimah, mati kada beriman gara-gara wani lawan wali, ujar banjar katulahan. Hadis riwayat dari Muaz bin Jabal, Rasulullah bersabda, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul salihin kafarah wa zikrul maut sadaqah wa zikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Akhrajud Dailami fi Musnad Firdaus. Artinya ujar Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan atau menceritakan kisah para nabi adalah ibadah. Menceritakan kisah orang-orang saleh adalah penebus dosa. Ingat lawan mati sedekah, ingat lawan kubur mendekatkan ke dalam surga. Hadis dari Anas radhiyallahu, ia berkata, seorang Badawi bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah? Qala lahu Rasulullah SAW, ma'adatta laha? Qala hubbullah wa rasulih. Qala anta ma'a man ahbabta, muttafaqun alaih. Daripada hadis Rasulullah SAW, daripada riwayat Anas bin Malik, ujar, satu ketika ada Badawi datang ke hadapan Nabi. Badawi itu orang kampung, orang dusun. Lalu ke hadapan Nabi bertakun, ya Rasulullah, kabilah hari kiamat. Maka dijawab Rasulullah, apa bekalmu untuk menghadapinya? Hai orang Badawi, apa bekalmu untuk menyongsong kedatangan hari kiamat? Maka Badawi orang dusun tersebut jawab, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka sabda Rasulullah, engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai. Nah ini modal kita. Artinya bila kita cinta lawan wali, pasti akan dikumpulkan lawan siden. Bila sudah berkumpul lawan wali, cinta lawan wali, berarti terumpat cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab karena hatinya wali terpaut dengan cintanya Rasulullah. Cintanya Rasulullah ada di dalam hatinya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqul fi rajul ahabba qauman wa lam yulhiq bihim? Faqala Rasulullah al mar'u ma'a man ahabba, muttafaqan alaih. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kalau ada seseorang yang cinta pada suatu kaum, akan tetapi ia tidak menemui, tidak berkumpul dengan mereka itu? Misalnya nih, kita kan kada sejaman dengan Rasulullah. Kita jangankan dengan Rasulullah, dan ulama-ulama bahari aja kada sejaman. Kita nih cinta lawan Nabi, sementara kita kada sejaman lawan Nabi. Bagaimana? Wahai Rasulullah, kalau ada seorang yang cinta kepada satu kaum, akan tetapi ia tidak sejaman, tidak dapat berkumpul dengan mereka itu, maka dijawab Rasulullah, seseorang itu akan berkumpul dengan siapa yang ia cintai. Siapa yang ia cintai, ia akan berkumpul meskipun kada sejaman. Nah inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas kepada kita, kepada umatnya Rasulullah SAW.
Kemudian perkataan ulama Asy' Al-Arif bin Abdul Waris berkata, khidmatur rijal sabul wisal ila maulal mawali. Artinya berkhidmat kepada orang waliullah itu menyebabkan wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang-orang yang berkhidmat menjadi pelayan waliullah itu ternyata bisa menyebabkan wasil kepada Allah sampai terhubung taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy' Imam Hasan al-Basri berkata, kullu man ittaba'a ta'atallahi wa lazimatu mawaddatu wa man ahabba rajulan shalihan faka'annama ahabballah. Ujar Syekh Hasan al-Basri, setiap orang yang dapat diikuti ketaatannya kepada Allah, wajib mereka itu dicintai. Nah, siapa aja nang artinya bila kita nih tetamu orang nang bila nyata tapo tuh nyaman, meningkat ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah meningkat, itu kita cintai sini itu jangan dipisahi lagi. Siapakah guru-guru yang memang bila kita tuh tetamu lawan sidin, lalu kemudian menambah ketaatan kita kepada Allah, itu wajib dicintai. Ujar Imam Hasan al-Basri, barang siapa mencintai orang saleh maka hakikatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai orang saleh maka kita mencintai Allah dan Rasulnya. Sultanul Arifin Asy' Abu Yazid Al-Bustami berkata, ahbib awliya Allah liyuhibbuka fa inna Allah ta'ala yanzuru ila qulubi awliya fala'allahu yanzuru ila ismika fi qalbi wal yaghfir laka. Ujar Sultanul Arifin Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Qutbul Ahwal. Qutbul Ahwal ini artinya kutub, wali kutub nang kau membaca isi hati orang nih. Ujar sini apa? Cintailah wali-wali Allah itu supaya mereka mencintai engkau, karena Allah Subhanahu wa taala memandang di dalam hati para walinya. Kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan memandang nama engkau di dalam hatinya wali. Maka dengan sebab Allah memandang kepada nama seseorang yang ada dalam hati wali tadi, itu menjadi sebab engkau mendapatkan keampunan Allah. Kayak ini nih kisahnya. Kan wali Allah itu kan dicintai oleh Allah. Senantiasa wali Allah itu mereka mencintai Allah dan Allah mencintai wali. Wali Allah itu mencintai Allah dan Allah pun senantiasa juga mencintai wali. Artinya hatinya wali itu kada pernah putus-putusnya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita mencintai aulia Allah, ngaran kita ada di dalam hati wali tadi, maka ketika itu Allah memandang dengan rahmatnya. Takana Allah memandang dengan rahmatnya di dalam hati wali tadi, ngaran kita ada di dalam hati sidin, niscaya itu jadi menjadi sebab engkau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pian nih misalnya, yang kalau pian mencintai abah guru sekumpul ngaran nengaran pian cinta, lalu kemudian ngaran pian ada di dalam hati sidin. Sementara hati abah guru itu senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memandang kita memandang menazrah memandang di dalam hati abah guru tadi, ngaran pian ada situ, maka niscaya menjadi sebab pian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu keterangan daripada Qutbul Ahwal Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian yang ketiga tentang karamat. Banyak ulama memberikan ta'rif karamat, di antaranya dalam kitab Jawahirul Kalamiyah halaman 22. Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazari beliau mengatakan al-karamatu amrun khariqun lil 'adat yazharu 'ala yadil wali fa hiya ghairu maqrun bi da'wan nubuwah. Ujar sidin Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazari, yang dimaksud karamat itu perkara yang menyalahi adat, yang nampak di tangan para wali Allah dengan jadi disertai tanda-tanda atas pengakuan jadi nabi. Demikian itu jelas bahwa suatu perkara yang menyalahi adat merupakan kemurahan Allah yang diberikan kepada para walinya. Orang yang arif billah dan soleh, tapi kalau perkara yang menyalahi adat itu di tangan orang kafir atau orang berjalan di jalan maksiat, bukan karamat ngarannya, itu ngarannya istidraj, lanjuran aja. Kalau pang ada misal di atas banyu bisa berjalan kada basah, tapi orangnya orang ahli maksiat, nah itu istidraj lanjuran aja.
Banyak kita temukan karamat-karamat seperti karamat Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Batasmiahan pulang kita. Artinya setiap kali Nabi Allah Zakaria datang kepada Sayyidatina Maryam di mihrabnya, kan Siti Maryam ini ahli ibadah di kamar aja. Nah, di kamar aja. Jadi Nabi Allah Zakaria ini guru mursyidnya. Nabi Allah Zakaria ini guru mursyidnya nang memonitor muridnya Siti Maryam. Muridnya ini mengarang Sayyidatina Maryam tadi di dalam kamar bakhalwat. Lalu setiap kali Nabi Allah Zakaria datang kepada Sayyidatina Maryam di mihrab tempat ibadatnya, didapatnya makanan di sisi sidin. Ini makanan dari mana ini? Aku jadi Nabi Zakaria kada ada mantari makanan. Padahal kada ada nang lain yang ditugasi aku aja nih menjaga khalwat igam. Lalu Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, bagaimana kamu mendapatkan makan ini?" Maka Siti Maryam menjawab, Qala ya Maryam anna lakiha qalat huwa min indillah. Ujar Siti Maryam menjawab, ini rezeki datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala langsung satalam mengantari makanan yang lezat-lezat. Ujar Siti Maryam, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tiada terhitung. Inilah karamat Siti Maryam nang datang saban hari makanan nang lezat lawan sidin. Beliau bukan nabi, beliau selalu kedatangan makanan terhidang di dalam mihrabnya. Artinya ini karamat. Kemudian yang kedua karamat Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, di dalam surat Al-Kahfi. Artinya, dan mereka Ashabul Kahfi 7 orang pemuda ditidurkan Allah di dalam gua selama 309 tahun lamasnya. 309 tahun ditidurkan Allah dalam gua. Ini adalah karamat Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun tanpa mengalami kerusakan badannya. Lalu dibangunkan Allah. Ashabul Kahfi ini adalah orang yang lari ke dalam gua karena hendak dipaksa menyembah berhala oleh rajanya di negeri itu. Mereka adalah orang soleh tetapi bukan nabi dan punya karamat karena dapat tidur selama 309 tahun, tiada hancur batang tubuhnya. Apalagi kalau karamat-karamat wali yang lain, yang kayak Abah Guru, masyhur kalau ceritanya ketika musim kemarau, lawas kada turun hujan, lalu masyarakat kebingungan kemana meminta pertolongan, datang ke hadapan sidin. Wahai Tuan Guru, mintakan pang doa supaya hujan segera turun. Turun sin pada rumah, lalu digoyang-goyangkan pohon pisang tadi, digoyang-goyangkan pohon pisang yang ada di hadapan rumah Abah Guru di Karaton Bari. Kada lawas setelah sin menggoyang-goyangkan batang pisang, turunlah hujan lawan dengan lebatnya berkat keramat sidin. Nah, mudah-mudahan berkat kita membaca tentang wali, tentang manakib, tentang wali, tentang keramat, itu memberikan pencerahan lawan kita. Karena di bulan Rajab ini sering dibacakan manakib, utamanya dalam manakib Abah Guru. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya untuk keberatan. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma aafina min bala'ik wal tubna fi qada'ik wa awzi'na syukra na'maik wa hab lana ma wahabtu li awliyaik waj'al khayra ayyamina was'ada ayyama liqa'ik hatta nalqaka wa anta radin 'anna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah fi khilmil 'afiyah wa 'ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa qalban khashi'an wa tawadi'an
وشفاء كل مرض وداء وطول العمر يا الله في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ورزقا واسعا حالا غير قاسر يكون لنا ولهم عون على من أجر رشد بين قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من صام ومن حج ومن سجد اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتنا ويسر أمورنا واقضي حج برحمتك الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bini anu kah? Om Ahmad pengurut meninggal. Bininya Om Ahmad